ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ମୋର ୱାଇଫ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ ବକରା ବନେଇଛନ୍ ଇଏ କରବାର୍ ଲାଗି, ମାନେ ଗେମ୍ଟି ଖେଲବାର୍ ଲାଗି। ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମାନେ ଯେତିକି ବି ସେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍, ଯେତେ ବି ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ତାର ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଜଣେଇ ଦେଉଛେ, ଯେନ୍ ଗେମ୍ଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ପକ୍କା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଇଁ ହିଁ ଜିତିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖମା ସେ ଜିତୁଛନ୍ କି ମୁଇଁ ଜିତୁଛେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କର। ଲେଟ୍ସ ଟ୍ରାଏ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। तो गेमटा बतई दियो। गेमटा अच्छा ठीक अच्छे। गेमटा यहाँ हूँ गोटे ग्लास रे लगभग 70% पानी भराई आप देखिपे, जदि ना देखिए देखीदे टे भराई ठीक अच्छे। तो यहाँ 1 by 1 से घे भरबे, मुई घे भरबी। तो वंस पानी टप तक आसबार तक आम ट्राए करमु नाई पड़वार्टा। जदि से ढालू थे जदि पड़गला वंस तो से हारले, वाइस वर्सा जदि मुई ढालली जदि पड़गला बाहर देन आई लूज द गेम। तो स्टार्ट करूछे। गेम जल्दी से बना। Wow. पड़वा याद है। Yeah, I won. So finally I won. अपन देखी पर पानी टा पड़ी गला मोर वाइफ ढालला वाले। So as a result she lost the match or she lost this game. I won. So अपन को बोधे भूली इतनु कहवार लगी कि गेम स्टार्ट हबार आगु जे ये गेम रे हारुछे लूज करुछे ताकि पाउडर रे मुहडाता व्हाइटी करा जीवा। ये आशा करछे आपन को भल लागि थिबा। सब्सक्राइब करबे, लाइक करबे। जय मां समलेश्वरी।